कहीकि आसे नहीं हठात आसे अंधकार शक्ति कहीकि आसे नहीं हठात आसे अनुग्रह कहीकि आसे नहीं हठात आसे मरण कहीकि आसे नहीं हठात आसे परिवर्तन कहीकि आसे नहीं हठात आसे जीवन हो मरण हो दुईटा मो पक्षक आसला बेलू प्रस्तुत रहिबा दरकार सहित सामना सामनी करबा आपण सृष्टि कटाकू कर स्मरण যৌবন কালে आपण सृष्टि कटाकू कर स्मरण सेहि मुक्ति दाता प्रेमिक परम पिता सेहि मुक्ति दाता प्रेमिक परम पिता যৌবন কালে आपण सृष्टि कटाकू कर स्मरण যৌবন কালে आपण सृष्टि कटाकू कर स्मरण राग हिंसा
जीशु नाम रे को उच्च स्वर रे कहबा हालेलुया हालेलुया ताल मारिबा प्रभु जीशु नाम प्रभु आमान को आउथले ना मुखनिष्ठ वाक्य अंश बापाई प्रभु सुंदर सुजोग दैछंती लेखा अछि को काम रे न लगे ए प्रकार विषय पई काहे कि तमरो व्यय करू अछि बिना मूल्य रे आस जल पान करो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रभु आमान को बिना मूल्य रे देबा पई चाहती ताको ही कहा जाय अनुग्रह प्रेज द लॉर्ड माथ्यू पुस्तक तार 25 अध्याय एक पदर आमान पढ़िबा माथ्यू पुस्तक तार 25 अध्याय एक पदर आमान पढ़िबा माथ्यू पुस्तक तार 25 अध्याय एक पदर समस्त काढ़िबा श्रद्धारे ईश्वर वाक्य श्रद्धारे जेतले आमे सुनि थाओ ईश्वर तांकर कार्य गुडा का आमान को देखांती माथ्यू तार 25 अध्याय एक पदर पढ़िबा 10 कन्याଙ୍କ दृष्टांत सेतेबेले स्वर्ग राज्य 10 जन कन्याଙ୍କ सदृश हेब सेमाने आपण आपण प्रदीप घिनी बरଙ୍କ सहित साक्षात करबाकू बाहरिले सेମାନଙ୍କ मध्यरु 5 जन निर्बुद्धि और 5 जन सुबुद्धि थिले निर्बुद्धि माने प्रदीप नेबा समय निज निज सहित तैल नेले नाही प्रेज द लॉर्ड 5 जन सुबुद्धि 5 जन निर्बुद्धि निर्बुद्धि मान को विषय लिखा अछि निर्बुद्धि माने प्रदीप नेबा समय निज निज सहित तैल नेले नाही मात्र सुबुद्धि माने आपण आपण प्रदीप सहित पात्र रे तैल नेले प्रेज द लॉर्ड निर्बुद्धि प्रदीप नेबा समय रे निज निज सहित तैल नेले नाही मात्र सुबुद्धि माने अपना प्रदीप अपना प्रदीप सहित सहित पात्र रे तैल नेले प्रिय बंधुगण हमारे जीवन यात्रा रे परमेश्वर उद्देश्य कौन अच्छी प्रथम विषय जित जीत भाई गाइले कहीं ना कहीं कभी ना कभी मिलेगा तुझे मंजिल मिलेगा तुझे रास्ता तामने हमर जो मंजिल अच्छी ता परमेश्वर प्रस्तुत करिसंती हमर जो पथ अच्छी परमेश्वर ता पथ प्रस्तुत करि सारिसंती केबे ना केबे कोटि ना कोटि निश्चित भाव रे परमेश्वर को पहुंचेबे क्रिकेट रे सौरव गांगुली को के जण जानती ना बड़े वर्ड कहले से खेलला परे वक्त नहीं आता है वक्त को लाना पड़ता है भाग्य सेमती आसी जाए नहीं भाग्य को आनिबा को पड़िबो केतोड़ कथा हमर जीवन यात्रा रे जो परमेश्वर उद्देश्य अछि से उद्देश्य रे पहुंचबा पाए तेलुगु रे इंधन माने जो विहन आवश्यक हमको ताहा नहीं आगु को जीवा पाए जो पदार्थ आवश्यक ताहा नहीं आगु को जीवा पाए से पदार्थ सफिशिएंट रहले ही आमे आगु को जाई पारू प्रचुर मात्रा रहले ही आमे आगु को जाई पारू जति पेट्रोल जति के तमे भर्ती करिवो सेते दूर पर्यंत तमे जाई परिवो किंतु जो उद्देश्य जो मंजिल प्रभु हमन रखी चंदी
सेतिकी दूर को जीव पाई हेले सेति पाई आवश्यक विषय को आमे फुलफिल करबा पूरा भर्ती करके संपूर्ण भाव प्रचुरता भाव ता नहीं आम पात्र रे आमे रखिबा को पड़िबो जाद्वारा कि प्रभु चलैतिबा पथ प्रभु देखैतिबा पथ प्रभु जो स्थान को पहुंचवा पे हमको कहिसंती से स्थान को पहुंचला पर्यंत हमको जेमते आवश्यक न पड़े सेति पाए आवश्यक निमंते जहा शस्य होइताओ बा द्राक्षारस होइताओ बा तैल होइताओ जे कोन से विषय मते एक्स्ट्रा धरिवार अछि माने मते से एक्स्ट्रा विषय को पाइबार अछि आउ निर्बुद्धि माने ताकर जीवन यात्रा रे जोटी पहुंचीबा कथा सेठी पहुंचीबा पाई ताको पाखरे सेतिकी तैल नथिला किंतु सुबुद्धि माने जानथिले जे मते एक्स्ट्रा ऑयल न धले मु से लक्ष्य स्थान को पहुंची पारिबी नाही जेतिकी मो पाखरे अछि जेतिकी मो पाखरे मु रखिछि कोन ता नै मोर जीवन यात्रा रे कोन मु आगु को जाई पारिबी ना बाटरे ताहा सरी जीव ना बाटरे ताहा सरी जीव नियंट हबो जेतिके मु रखिछि जेतिके मु संचय करि अछि ए संचय जो धन मु रखि अछि जोटी मो परमेश्वर आसीबा पई कहिसंती सेठी की जीवा पर्यंत कोन ए धन अंटिबा ना नियंत हबो तरे बसिकी हमें चिंता करवा दरकार मु तो आगुरु कहिछि परमेश्वर केबे 30 वर्ष रे 50 वर्ष रे 40 वर्ष रे कार जीवन देबा को से चाहती नहीं परमेश्वर चाहती मो लोक माने दीर्घायु होंतु कारण मोर दया दीर्घायु अनंत काल स्थायी ता बढ़ी उठे ता प्रमोशन दिए परमेश्वर दया प्रमोशन दिए यदि में से कहे तुम महिमा को जीव बोली कहे वाक्य रूप दर्पण तुम देखी तुम्हें सजाड़ी है तुम्हें महिमा को जीव तुम्हें माने तुम्हें हाई प्रमोशन पाइबा पाई तुम्हें से आवश्यक विषय गुड़ाक निहाती दरकार ताकू आमे रखिबा को पड़िबो ताकू संचय करिबा को पड़िबो आम जीवन रे आवश्यक विषय पाई आमे बहुत संघर्ष करिता मनुष्य गोटे प्रिंसिपल अछि तार गोटे से गोटे नियम कर दिए ता जीवन रे से गोटे स्केच बनै दिए ता जीवन रे एटा करले ही हां प्लान कर दिए एटा न करले सेटा हबो ना आइबो जान ले सुनो हां प्लीज लो अंकल बदरी सोई पड़छन उठा सुन ना ठीक है थैंक यू हां माने हम जीवन रे आवश्यक विषय गुडा को संचय करबा पई हमें कौन करथाओ जदि गोटे मते भलो चाकरी मिलंता तबे मु बंची थांती मु एतिकी संचय करतांती एतिकी रखी थांती एतिकी मोर पीएफ कटिबो एतिकी मोर एलआईसी कटिबो एतिकी मोर कटिबो से प्लानिंग करे बिजनेस कले भी ता अनुसार से प्लानिंग करे एमती बिजनेस कले सेमती ब्रांच गुडा खोली हबो सेमती करी हबो एटा पकेबी छतु व्यापार सेपट चाष व्यापार सेपट अंक संक जे कोन सी विषय रे होबी तार प्लानिंग थाए आ सेति पई से सब किछि सेतरे से प्लान करी 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 थाए हम काली दिन सुनुतलु मोर कोनसी पैसा बळुनी पिलान को नारे कटि जाउची पीएफ कटि जाउची एलआईसी कटि जाउची सब आडे मु सेटल कर देछि आ किछि नाही से कहला आ किछि नाही ईश्वर को राज्य पर किछि दवा पाए ईश्वर को राज्य पर बाकी पळेला माने ईश्वर को राज्य पर किछि दमु भी जानि पानु वाक्य पळेला कहला प्रभु ऊपर दुखित होचंती ना कोन के जानि मो मुखरो आसला कथा बडा ईश्वर को राज्य पर देबा पाए सेविंग नहीं किंतु
से जो प्रकार सेविंग करिछि ता परिवार पाई ता ज्ञाति कुटुंब पाई सेविंग करिछि से किंतु ईश्वर को राज्य में यदि कहबा गोटे बॉक्स टा की गोटे माइक्रोफोन की कोन दब पाई से नाही तार भूल कोन करबो कोन से जा प्लानिंग करछि सेते रखि दैछि मनुष्य को तैयारी छी आदि पुस्तक 2:7 अनंतर सदाप्रभु परमेश्वर हाँ भूमिर धूଳି द्वारा भूमिर कौन द्वारा धूଳି धूଳି द्वारा द्वारा मनुष्य को निर्माण करी ताहार नासिका रंध्र रे फुंक दे प्राणवायु प्रवेश कराए सिंपल लिखि देले गोटे मनुष्य को कौन कले नासिका केंद्र रे फुंक दे प्राणवायु प्रवेश करला परे लिविंग सोल हे गला से नहीं जीवित प्राणी हे गला से जीवित प्राणी अरे रे सिंपल कोट तयारी करले धूली रू तयारी करले सिंपल हे गला एबे 1:26 देखिला आदि पुस्तक मनुष्यर क्वालिटी देख हां एथि उतारू हां परमेश्वर कहिले आम्ही माने अपना प्रतिमूर्ति रे ओ अपना सादृश्य रे मनुष्य रो निर्माण कर मनुष्य को एटी केमती लागु छी निजो को ताको सादृश्य रे तांकर प्रतिमूर्ति रे आमी कोन हिचु केमती लागु छी ना कि सात को आइला बेलकु गोटे आड़ केमती लागुची आ गोटे आड़ केमती लागुची एबे माटी वैल्यू ना परमेश्वर श्वास वायु वैल्यू चिंता कर गोटे वैल्यू माटी वैल्यूबल होगला गोटे ना अब्राहम गोटे जगह रे कहले प्रभु मो धूली कोट जगह रे कहछन अब्राहम 18 काल आदि पुस्तक 18 तहिरे अब्राहम प्रत्युत्तर कले हां देखंतु मो धूली ओ भस्म तेल ओडिया रे लिखाइ छ माटी ना एटी लिखाइ छ माटी रु भूमि रु माटी रु तयारी हला कहि कि इंग्लिश बाइबल रे लिखाइ छ डस्ट हां माने गोटे धूल हां गोटे सेतुरु गोटे व्यक्ति तयारी छी ओडिया रे माटी लिखि देला इंग्लिश रे डस्ट लिखला मो धूली ओ भस्म सेटा अब्राहम एबे कहूची मो धूली ओ भस्म धूली ओ भस्म मात्र बस मो धूली से बुझिला तार परिचय को मु किए धूली आ भस्म मात्र कारण सेतिरो ही जाते छी एबे धूली आ भस्म सेटा को हमें क्रेडिट देबा ना ईश्वर को प्राण वायु को हमें क्रेडिट देबा माटी को क्रेडिट देबा ना प्राण वायु क्रेडिट देबा प्राण वायु निमंते प्राण वायु अर्थ कोन है ना रुआ हिब्रू लिखा है रुआ का अर्थ होची आत्मा आइबो कहला आत्मा को द्वारा मु निर्मित अछि जाते अछि आइबो पुस्तक लिखे आत्मा को द्वारा गोटे व्यक्ति जाते अछि गोटे माटी को काढ़ी से माटी पुतला रे आत्मा को देला परे गोटे प्राणी कोन हैला जीवित हैला आत्मा को पाई कौन गोटे व्यक्ति वैल्यू दउची माटी पाई कौन गोटे व्यक्ति वैल्यू दउची बुझियोछि मो कथा आउतरे कहूछि प्राण वायु माने होली स्पिरिट पवित्र आत्मा ही आत्मा कर वैल्यू केते माटी रो वैल्यू केते चिंता करो
बारंबार रिपीट करूची तुम बुझा चेष्टा कर आत्मा भैल्यू केते माटीर भैल्यू केते 2 डिसमिल जगह केते तम साइज पटे केते 2 डिसमिल को हां 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 3 लाख टका गोटे गोटे परिवार चलवा 3 डिसमिल हेला बेले टोटल हेला को माटीर वैल्यू केते प्राण वायु देइतिबा पवित्र आत्मा जा अंतर रे अछंती ता वैल्यू केते एबे माटी ठारू बाहरतिबा ए माटी को तमे नै कि बसैबो गोटे झियो घरे माटीर पछरे बैकग्राउंड अछि त माटीर बैलेंस बैंक बैलेंस अछि त माटीर घर द्वार अछि त माटीर जागा बाड़ी बिल बाड़ी अछि त जदि ए माटीर जागा बाड़ी बिल बाड़ी सब जदि अछि ए माटी रेडी बाहबा ए माटी रे जदि सब किछि अछि ताले ए माटी भी रेडी बाहबा सेटु से माटी कहबो माटी गोरा अछि त माटीर नाक सुंदर अछि त माटीर आखि भलो अछि त माटी टिके हाइट अछि त तबे ए माटी को बाहबा पाए रानी ए माटी को से चाहूची से माटी को ए चाहूची ए माटी पाई जहा जे आवश्यक ताको वैल्यू बन दउची से किंतु ए माटी भीतर जो आत्मा दे के आज पर्यंत डे बाय डे ताको प्रतिदिन करुणा रे दया करी बंचैतिबा पवित्र आत्मा को से वैल्यू दे पारु नाही वैल्यू दे पारु नाही से धोली रो दिनयन मान को उठाती अभ्यास परमेश्वर सेटा कर सबल अभ्यास तयारी करछन भी धोली रो उठै पारि भी धोली रो तयारी करछन धोली रो माने जीवन देई प्राण वायु श्वास वायु देई के जीवित करछंती माने गोटे पड़ीथिबा धूली रो व्यक्ति को काहे कि न उठै पारिबे चिंता कर ए माटी में चिंता करछि से माटी में चिंता करी आज जगतर माटी रो वैल्यू केते बढ़ी गेला देख किंतु जानि परनासी से माटी रे वंचिबा पाई परमेश्वर आत्मांकर आवश्यक गोटे वाक्य पाई केते डेडिकेटेड आवश्यक गोटे वाक्य पाई केते समर्पित हेई कि ठेडा आवर आवश्यक टाइटल बाडी ले केही वाक्य कहि पारिबे नाही प्रेज द लॉर्ड सेति पाई प्रभु कहिले तू धूली रे तते केही पचार न जानते हूँ प्राण वायु देवा द्वारा तू वंचित हेलो सेति पाई प्रथमे मोर राज्य धार्मिकता को अन्वेषण करे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तो बंचिबा पाई माटी पाई एलआईसी माटी पाई पीएफ माटी पाई बैंक माटी पाई लोन माटी पाई सब किछि किंतु प्राण वायु पाई कोन देछि मते प्राण वायु पाई कोन देई पारिबो मते परमसी के दुखित होतु नहीं के दुखित होतु जो जीवन यात्रा रे गला बेल को मनुष्य को चाकरी रे आवश्यक निहाती मनुष्य को बाहागर आवश्यक निहाती मनुष्य को बिजनेस आवश्यक निहाती परमेश्वर जते बेले पृथ्वी को दीप्ति कले को द्वारा दीप्ति कले सूर्य द्वारा ना चंद्र द्वारा ना नक्षत्र द्वारा आदेश द्वारा चंद्र तैयारी ही नहीं सूर्य तैयारी ही नहीं ता माने परमेश्वर को लाइट देबा पई सूर्य चंद्र रो आवश्यक पड़े नहीं प्रकृति रो आवश्यक पड़े नहीं ईश्वर वाक्य रो आवश्यक हम जीवन रे ज्योति आसीबा पई चाकरी रो आवश्यक बास नहीं बाहागर रो आवश्यक बास नहीं बिजनेस रो आवश्यक बास नहीं ईश्वर मुखनिष्ठ वाक्य सुनिबार आवश्यक बास प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एबे आ गोटे कथा कहिबे केते टंकार एबे आज धूम कोटी टंकार कथा सुनिबा टोटल हिसाब करबा लास्ट आदि पुस्तक 2 रो 5
ସେ ସମୟରେ हाँ से समय रे 2:5 हाँ 2:5 हाँ କ୍ଷେତ୍ରରେ क्षेत्र रे କୌଣସି ତୃଣ ନଥିଲା। कौन नथिला ତୃଣ तृण माने गछपति बस बस हाँ ଓ हाँ ଭୂମିରେ କୌଣସି ଶାଖା ନଥିଲା। माने से क्षेत्र रे भी तृण नहीं भूमि रे कौन सी माने से क्षेत्र भूमि गोटे किंतु क्षेत्र अर्थ गोटे गोटे सी गोटे जगह नहीं छी एइतरे मु करी कि मु हां मु बंची बोली नहीं अब भूमि रे अर्थ सेटा अलगा क्षेत्र गोटे प्रकार भाबिनो हमर बिजनेस एरिया ହେଲା मोर चित्र मु बंची नहीं क्षेत्र बिल हां आ गोटे भूमि मु रहिबी रहिबा पाए मु बंचीबा पाए रहिबा पाए बंचीबा पाए हां तबरे ସେ ସମୟରେ से समय रे କ୍ଷେତ୍ରରେ हां କୌଣସି ତୃଣ ନଥିଲା हां ଓ ଭୂମିରେ କୌଣସି ଶାଖ ନଥିଲା। हां ଯେହେତୁ जेतु ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର हां ପୃଥିବୀରେ ବୃଷ୍ଟି କରାଇ ନଥିଲେ, कौन हितिला वृष्टि वृष्टि न हले केमती हबो वृष्टि न हले कोन हबो साग हबनी एबे तृण पाए साग पाए वर्षार आवश्यक अछि तृण बढ़िबा पाए साग बढ़िबा पाए आंब गछ हेबा पाए फूल गछ हेबा पाए सब किछि हेबा पाए कोन आवश्यक अछि वर्षार आवश्यक अछि वर्षा आसिले आंब गछ वर्षा आसिले भेंडी गछ साग गछ भूमि उर्वर हबो बुणा जीव सब वर्षार आवश्यक चलिबो काटदे वर्षार आवश्यक अछि मो जीवन रे मु बंचिबा पई चाकरी रे आवश्यक अछि मो जीवन रे मु बंचिबा पई बिजनेस रे आवश्यक अछि मो जीवन रे मु बंचिबा पई स्त्री रे आवश्यक अछि मो जीवन रे मु बंचिबा पई स्वामी रे आवश्यक अछि एटा परमेश्वर का करि चलती आ पाउल कहले जे कर्म करू नाही से न जो काम नहीं करता है वो खाना को छोड़ दो ए पाउल कथा जे डेई बांती चाकरी 5 मास बंद कर देले कोन करबो मर जा आसी मर जा पाउल कथा जे डेईबा तो पाउल कथा अनुसार ड्यूटी करले बेले चाकरी करलु कि तू मु चाकरी करू बाइबल कोन लिखै छै चाकरी न करे लोग न खाओ न खाई खाई मर जा चिंता कर मर जीवा तृण बढ़िबा पे कौन आवश्यक अछि मनुष्य बंचिबा पे कौन आवश्यक अछि चाकरी जदि ताहा हेई पारला नाही जदि बिजनेस हेई पारला नाही पुओ को डॉक्टर पढ़े दी पुओ डॉक्टर पढ़ी पारला नाही कौन सुसाइड करिवो कि आज लोक काई रा आज भांगी पडुछंती के जे प्रार्थना काई आसना जानि छ ताकर निर्भर थिला ताकर चाकरी परे सेई माटी पाई माटी खटुची से माटी पाई ए माटी खटुची किंतु प्राणवायु रो पावर को से जानि पारला नहीं श्वास वायु रो पावर को से जानि पारला नहीं अरे बाइबल लिखा अछि ए पृथ्वी रे मौत छडा कोन से विश्व ऊपर आधारित हबो से आधारित वस्तु तो बोलिबा मु भी एस्टैब्लिश नाही बापा मु भी स्थिर नाही बापा मु भी टेम्पररी केते बेले परमेश्वर उपाड़ी की फोपाड़ी देबे जदि सब बैंक गुडा पानी रे फसई जीवो केते बेले उपाड़ी की चेरमूल को काढ़ी देबे जे घर रो मुरबिया नथिबो केते बेले धरी की झाड़ी देबे जे खटरू तळे पड़ी की मनुष्य मरि जीवो केते बेले को प्रकार प्रमाद ता जीवन का आसीबो से जानि नै ए माटी पाई से पागल हो जाउछि माटी पाई कोथि पाई माटी पाई वर्षा पड़िले तृण उठिबो तार चिंताधारा वर्षा पड़िले साग हबो बिजनेस कले मु बाहेबी चाकरी कले मु बाहेबी डॉक्टर पढ़िले ही बची हो फार्मासिस्ट कले ही बची इंजीनियरिंग कले ही बची हो न मिला बेले आशा सिद्धि जतले विलंब हुए मन रे पीड़ा जन्मे बोली ये तो पदे से लिखा अछि
गोटे विषय को आशा करिथिबा ताले न मिले मन मध्य कौन हबो पीड़ा जन्म पीड़ा जनला पर तुम रोगग्रस्त हो रोगग्रस्त होला पर भारग्रस्त हो शैतान सिंह परिका गर्जन करूछि जे चिंतार भार परमेश्वर पको नै ताको खोजी बुलुछि फाड़ी की खाई दियोनी किंतु जे प्रभु को ऊपर निर्भर न करी चाकरी ऊपर निर्भर करिवो से सर्पग्रस्त मंगल दिन आसिले ही से मंगल देखिबो नाही जे बागर ऊपर निर्भर करी परमेश्वर के ऊपर निर्भर रखिबो मंगल दिन आसिले ही से मंगल देखिबो नाही कौन वर्षा न हेले चाकरी न हेले वर्षा न हेले बिजनेस न मिलले वर्षा न हेले झियो न मिलले वर्षा न हेले पुओ न मिलले मन पीड़ा जन्मिबो कि परमेश्वर के ऊपर मन भांगी जीव कि तुम जीवन यात्रार उद्देश्य 5 जन सुबुद्धि 5 जन निर्बुद्धि कौ ग्रुप रे अच्छु हम जे जान दइला ता तळे कोन लेखा जल्दी पढो जेहेतु सदाप्रभु परमेश्वर पृथ्वी रे वृष्टि कराई नथिले तृण हवा पाई आउ कृषि कर्म करबाकू मनुष्य ही नथिला हां तबरे पुणी पृथ्वी को एक कुहुड़ी उठी पृथ्वी को एक कुहुड़ी वर्षा न पड़िले सुधा कुहुड़ी कोठु आसे ऊपरु किंतु प्रभु कोठु काढुचंती माटीरु हालेलुया मनीष बंचे चाकरी बोली किंतु जानती नहीं प्रभु तांकरु जे उठाते तांको शक्ति रे से उठाते तांको दया रे से उठाते तांको दया रे से बड़ करंती तांको दया रे पाठ पढंती तांको दया रे सुना केबे भी चिंता करिवनी मो घरे मो पुओ छी संबंध हबो नै मो घरे मो छी अछि संबंध हबो नै रिबिका आराम से पानी धर की बुलुतिला एलियाजर बुली जाइतिला संबंध देखिया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया रिबिका की चिंता कर नथिला पानी नउतिला घर को जाउतिला पानी नउतिला घर को जाउतिला एलियाजर को बुली संबंध खोजिबा को पड़िला परमेश्वर को ऊपर निर्भर रखले हम परिवार संबंध गोड़े खोजी आसीबो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आज धूम कोटी टंका हां परमेश्वर ऊपर निर्भर रखिले संबंध आज मो झियो को देखुना मो पुओ को देखुना रिबिकार बापा केते लोक कहितिला काकू नहीं किंतु ता घर को खोजी संबंध देला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एति भाई बाइबल लिखा अछि मनुष्य रोटी द्वारा बंचे नहीं बापा तबे भूम बैंक बैलेंस हमें जो बैंक बैलेंस रखिछु हम द्वारा जोटा आपोनी हम द्वारा हमको डाको हम प्रार्थना तुम पाइबो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जे आसीबो आशीर्वाद पाइबो जे आसीबो अनुग्रह देखिबो गोटे वर्ष भीतर से अनुग्रह न देखिबो मते कहइबो किशोर तोर प्रार्थना गिरजा ठीक नहीं हो एति की भी चैलेंज दिन को राती परमेश्वर पाखे तैल नहीं रखिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया समय को बर्बाद करेनी अनुग्रह समय को रक्षा बेले बेले हम जीवन डाउनफॉल आसीबो चिंता करिवार नहीं बेले बेले हम जीवन रे झड़ा आसीबो चिंता करिवार नहीं बेले बेले हम सोसाइटी को लेकी गिरजा प्रार्थना करियबनी प्रभु जी सोसाइटी विरुद्ध रे सोसाइटी के मन रखि दाओ तमे सोसाइटी के लेकी जीव तम प्रभु दास के भी सम्मान दे परिबो सोसाइटी सामने प्रभु को दास छोट एठी तुम प्रेज लॉर्ड कहि देबो हालेलुया कहि देबो सोसाइटी सामने कहला प्रेज लॉर्ड कहि परिबो तो मुख बंद हो जिवो किशोर को प्रेज लॉर्ड कहि से सेठी मुन्नू भाई घरे पास्टर हे पारे सोसाइटी नहीं समाज रे नहीं समाज जेमति चलेबो तुम जेमति चलतो बहुत गुडे जिंस अछि सेत भाई माने इनसिम पकांती ना लेफ्ट आउट सिम पकांती तागुरु जानिते हाथ एमति कला बेला गोटे छोका बाड़ी हाँ मुझे कैटेगरी जन्म ही मजा आई समस्त जन्म ही कमिटी मंडली मान किसी पाती नहीं
କିଛି ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଏଲ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆବଶ୍ୟକ ତୃଣକୁ ଆବଶ୍ୟକ ବୃଷ୍ଟି, ଶାକକୁ ଆବଶ୍ୟକ ବୃଷ୍ଟି। ପୃଥିବୀରେ ପଡ଼ିଲେ ତାହା ବଢିବ। ଯେମିତି ମଣିଷକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରାକୃତି ତା ବଢିବା ପାଇଁ, ଉପରୁ ନ ପଡେ ତଳୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ପରମେଶ୍ୱର। ତଳୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ପରମେଶ୍ୱର। ତଳୁ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ପରମେଶ୍ୱର। ବର୍ଷା ନ ପଡୁନି ଭୂମି କେମିତି ଉର୍ବର ହେଲା? ଚାକିରି ନ ଥାଇକି ଏମିତି କେମିତି ହେଲା? ପାଠ ନ ଥାଇକି ଏମିତି କେମିତି ହେଲା? ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା ଏମିତି ସୁସ୍ଥ କେମିତି ହେଲା? ତମେ କେହି କାମ କଲାନି। ପୃଥିବୀର ପ୍ରାକୃତି କିଛି କାମ କଲାନି। ପୃଥିବୀର କୌଣସି କାମ କଲାନି। ପ୍ରଭୁ ଦିନହୀନକୁ ଧୂଳିରେ ଉଠେଇ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। କେତେ ବଡ କଥା କହିଲେ ଏଇଟା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥର ପ୍ରଭୁ ଦେଖାନ୍ତି ଆଖିରେ ବାୟା ହେଇଯାଉ ଆମେ ସବୁବେଳେ। ଉପରୁ ବର୍ଷା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତଳୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର। କୋଉଠି ତ ତଳୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ କୋଉ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି? ମାଟି ଉପରେ। ମାଟିକୁ ମାଟି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉପରେ ସେ ତାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟା ସେ ବୁଝି ପାରୁନାହିଁ। ଚାଲ ପଳେଇବା ଆଉ ଥରେ ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ 25 ମାଥ୍ୟୁ 25 ମାତ୍ର ସୁବୁଦ୍ଧି ମାନେ ପଦିତି 3 ରୁ ବୋଧେ ପଢ। ନିର୍ବୁଦ୍ଧି ନିର୍ବୁଦ୍ଧି ମାନେ ପ୍ରଦୀପ ହେବା ସମୟରେ ନିଜ ନିଜ ସହିତ ତୈଳ ନେଲେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସୁବୁଦ୍ଧି ମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରଦୀପ ସହିତ ଆପଣା ମୋର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ, ମତେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ, ମୋ ନିଜ ପାଇଁ ଯେତିକି ଦରକାର, ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରଦୀପ ସହିତ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ, ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବାଇବେଲ ପଢିବା ସହିତ, ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉପବାସ କରିବା ସହିତ, ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିବାର ସହିତ ଜୀବନ ଯାପନ କାଟିବା ସହିତ, ନିଜର ଆବଶ୍ୟକ ସହିତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ପାତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ଅନୁଗ୍ରହର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ଦୟାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ପାୱାର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ ହବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏଭଳି ବିଷୟ ଗୋଟେ ମୁଁ ରଖିଥିବି, ତାହା ଯେତେବେଳେ ମୁଖରୁ ମୁଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବି ତା ଫୁଲଫିଲ୍ ହବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଭଳି ବିଷୟ ଗୋଟେ ମୁଁ ସଞ୍ଚୟ କରିବି। ଏତେ ଦିନ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କାମ ଦଉନାହିଁ କାହିଁକି? ଏବେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ବିଷୟ ମୁଁ ରଖିବି, ଆଉ ଥରେ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ଏବେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ। ଏତେ ସମୟ ମୁଁ ବାଇବେଲ ପଢୁଛି, ଏତେ ଦିନ ମୁଁ ବାଇବେଲ ମେଡିଟେସନ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉନାହିଁ କାହିଁକି? ତା ପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବିଷୟକୁ ମୁଁ ସଞ୍ଚୟ କରିବି। ଏତେ ଦିନ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଏତେ ଦିନ ମୁଁ ଉପବାସ ରହୁଛି, ଏତେ ଦିନ ମୁଁ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ତଥାପି କାହିଁକି ତା ସଫଳ ହଉନାହିଁ? ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବିଷୟ କିଛି ମୁଁ ସଞ୍ଚୟ କରିବି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାପରେ ମାତ୍ର ସୁବୁଦ୍ଧି ମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରଦୀପ ସହିତ ପାତ୍ରରେ ତୈଳ ନେଲେ। ବରଙ୍କର ଆସିବାର ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ସମସ୍ତେ ଢୁଳାଉ ପାତ୍ର ନଥିବା, ତୈଳ ନଥିବା ଲୋକ, ତୈଳ ଥିବା ଲୋକ, ଏଥିରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଥିବା ମଣ୍ଡଳୀ, ନ ପାଇବା ମଣ୍ଡଳୀ, ସେମାନେ ବି ଢୁଳେଇ ପାରନ୍ତି, ଏମାନେ ବି ଢୁଳେଇ ପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ବି ଭୁଲ କରନ୍ତି, ଏମାନେ ବି ଭୁଲ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ବି ରଙ୍ଗ ଷ୍ଟେପ ନିଅନ୍ତି, ଏମାନେ ବି ରଙ୍ଗ ଷ୍ଟେପ ନିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ବି କୋର୍ଟ କଚେରୀ କରନ୍ତି, ଏମାନେ ବି କୋର୍ଟ କଚେରୀ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ବି ମର୍ଡର କରନ୍ତି,
एमाने भी मर्डर करती करिवे कि किंतु गोटे भूल विषय हे गला हे जाइछि सेमाने सोई पड़िले एमाने भी सोई पड़िले तैल थिबा लोक वर्शिप करबा लोक आराधना करबा लोक परभाषार कथा कहबा लोक हिलिंग करबा लोक रोगी मान ऊपर हस्त रखिबा लोक माने मध्य मिसिकी रहूका सब समान ही जाइथवा माने किंतु सेही मिसिकी चलीबा भी अवस्था रे समस्त सहित हाथ मिसिकी चलीबा समय रे आराम से धीरे चलिए प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कोन कहउथिली मु माने तैल थिबा व्यक्ति तैल नथिबा व्यक्ति सहित प्रेज द लॉर्ड भलो चलती कहउछ हां अच्छा अब प्रेज द लॉर्ड कहउछ भलो अच्छा हम सब गोटे त जानछ सब डिसिपल लोक सब हम सब सेही चर्च हो ये चर्च हो जो चर्च हो सब गोटे आपण वर्शिप करती नाही आज्ञा आपण आमर बैंड पैड पर बाजी की पैड पैड बाजी की चिंचतर आज्ञा आपण परवासा करती नाही आज्ञा आमे परवासा कहि की चिंचतर आज्ञा आपण भौजतवाणी को नाही आमे भौजतवाणी करू आज्ञा हो जा भी हो तुमको तो दान मिली जे सेटा हमको मिली जे कोन करिया काको तो वाक्यर दान काको तो बाइबल पढिबार दान काको तो अंक दान काको संक दान अच्छा सब हमें सब गोटिए सेवा भिन्न भिन्न किंतु आत्मा एक जदि तमे तांको सहित सोउथिलो काई कि सब तो गोटे ना आमे समस्त तो मिसी पारिबा आमे समस्त तो चाली पारिबा आमे सब मंडली सहित प्रेज द लॉर्ड कहि परिबा हालेलुया कहि परिबा किंतु सदा बेले पादे पादे हमर मन पड़ला हमर प्रभु को दासंकर कथा कौन जितवे जड़े भलो जानती हाथी गज हेले सुदा थपे थपे चले बुढ़ा हुए नहीं हाँ से जानिबा दरकार से भी जीवन यात्रा रे जाउछि मु भी जीवन यात्रा रे जाउछि पर आसीबा विलंब हैला समय रे हमको आउ किछि समय रहिबा को पड़िबो बड़ आसीबा पर्यंत हमको किछि कार्य जे जा विषय अछि चालिबा को पड़िबो सत किंतु हमर लक्ष्य होछि बर आसीबे आ आसीला पर्यंत हमर दीप जळुथिबा दरकार प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हमर दीप जळुथिबा दरकार मु ता सहित सोई पड़िली से ना बर आसिला समय रे मु कोन तारी बलिया ऑयल रखिछि ना एक्स्ट्रा ऑयल रखिछि मु मेसेज भी सब मंडली सहित मु मेसेज भी सब लोकन सहित किंतु मो प्रदीप ता प्रदीप मो प्रदीप ए मंडली से मंडली भितरे फरक रहिबा दरकार जे प्रदीप किए रखिछि प्रेज द लॉर्ड किए रखिछि से प्रदीप पाई जळुथिबा ताकू सोसे की जळिबा पाई ऑयल रखिछि त मो गोटे सलिता सब टाणी दिए कोनटा तेल टाणी दिए मु भी से प्रकार मो जीवन रे जळिबा पाई ईश्वर गोठार सब विषय को टाणी की संचय करके रखिबा दरकार सोई पडुछि मिसे जाउछि सब मंडली से मिसे जाउ सब लोक सहित किंतु संचय केते दूर करूछि मो परमेश्वर कोठा प्रेज द लॉर्ड मोर दीप जळिबा पाए आमे को मिचुटार सुनिटर तू पेंडी का खाऊ तू बैठिला मिसे जा किछि फरक रुवनी किछि पेंडी का सब तो मिसे जा किंतु एक्स्ट्रा ऑयल व्यक्तिगत अपना निजर व्यक्तिगत ऑयल को संचय करबा सिखिबा दरकार प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मिसी जा प्रेज द लॉर्ड को हालेलुया को भोजी मात्र सबुतरे मिस किंतु तैल अछि ना सरलाणी
ତୈଳ ଅଛି ନା ସରିଲାଣି? ଯଦି ନାହିଁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କଣ ହଉଛି କି ପଢ 25:4 ପଢ। ମାତ୍ର ସୁବୁଦ୍ଧି ମାନେ ଆପଣା ହଁ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଆପଣା ପ୍ରଦୀପ ସହିତ ପାତ୍ରରେ ତୈଳ ନେଲେ ବରଂ ଆସିବାର ବର ଆସିବାର ବିଳମ୍ବ ହୁଅନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଢୁଳାଉ ଶୋଇ ପଡିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ସେମିତି ଖାଉଛି ନା ସବୁ ଡେରି ହେଲା ବେଳକୁ ଏ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୋଇଲା ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୋଇଲା ସବୁ ଶୋଇବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରରେ ଏଇ ଦେଖ ବର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ବାହାର ଏପରି କୋଳାହଳ ହେଲା। କେତେବେଳେ ହେଲା? ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ର କେତେବେଳେ ହେଲା? ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି କହିକି ଆସେ ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ଆସେ। ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି କହିକି ଆସେ ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ଆସେ। ଅନୁଗ୍ରହ କହିକି ଆସେ ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ଆସେ। ମରଣ କହିକି ଆସେ ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ଆସେ। ପରିବର୍ତ୍ତନ କହିକି ଆସେ ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ଆସେ। ଜୀବନ ହଉ ମରଣ ହଉ ଦୁଇଟା ମୋ ପକ୍ଷକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଦରକାର ତା ସହିତ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ମରଣ ଯଦି ଆସିଲା ମୋ ଜୀବନକୁ, ମୁଁ ମରଣ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛି ତା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। କାଲି ପୁରା ଗୋଟେ ପଦ ପଢୁଥିଲୁ ଆମେ, ଜିସାୟ ପୁସ୍ତକ ତାର 9:7 ଦେଖିଲ। ଏଇଟା ଦିନ ଧରିଥା, ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଅଛି। ଜିସାୟ ପୁସ୍ତକ ତାର 9 ତାହାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଦେଖିଲେ ଦିଦି 9:6 ଦେଖିଲ। କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତା ଉପରଟା ଏହେତୁ କଳହରେ କଳ ମାନେ କଳିକଜିଆ କଳହରେ ଏହେତୁ କଳହରେ ସଜ୍ଜିତ ଲୋକର କଳହରେ କଣଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକ କଳହ କରିବା ପାଇଁ କଣ କରିବ ସେ? ରେଡି ରହିଲା। ଦେଖିବି ସୁମନକୁ ନା ନାଇଁ ତାକୁ ସେମିତି ଧରି ପାରିବନି ତୁ। ତାର ପଏଣ୍ଟଟା କୋଉଠି କହିଲୁ? ତା ପଏଣ୍ଟଟା ଏଇଠି ନା। ଶୁଣ, ସେ ଠିକ ସେଠିକି ଆସିବ, ତାକୁ ତୁ ଆଗ ପଚାରିଦବୁ, ତାପରେ ମୁଁ ନ ଜାଣିଲା ବେଳେ ତୁ ଯେମିତି ପଚାରିବୁ ସେ ତ ଆନ୍ସର ଦେଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଏଠି କହିଦେବି। ପ୍ଲାନ୍ କଳହ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟା ଭେଣ୍ଡିଆ ଆସିକି ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ମୁଁ ଚୁପଚାପ ରହିବି, ସବୁ କଥା ମୁଁ କହିଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ନ ଜାଣିଲା ବେଳେ ରହିବି, ତୁ ପଚାରୁଥିବୁ, ମୁଁ ପଛେ ନ ଜାଣିଲା ବେଳେ ରହିବି। କଳହ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ କେତେଟା ଉଠନ୍ତି? ସେମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ ହେଇକି ଆସନ୍ତି। ଗୋଟେ ଲୋକ ଆଗରୁ ତାକୁ ସବୁ ପେଲି ଦେଇକି ନ ଜାଣିଲା ବେଳେ ରହିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ସବୁ ଶୁଣିକି ରେଡି ହେଇକି ରହିବ। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ଗୋଟେ ଆଗରୁ କହିଥାନ୍ତି, ଆଗରୁ ପକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଗରୁ। ତୁ ସେପଟେ ରେଡି ହେଲା ବେଳକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏପଟେ ରେଡି ହୁଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କେବେ ବି କୌଣସି ଝଗଡା ଫଗଡା କଣ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା, ఎందుకు ଘାବରା କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଏହେତୁ କଳହରେ ସଜ୍ଜିତ ଲୋକର ସମସ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏଇଠି କୋଉ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତୁ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ କହିବୁ, ମୁଁ ତ ସେଇ ପଏଣ୍ଟରେ କହିବି। ତାପରେ ମନ ହଇଆ ସେଇ ପଏଣ୍ଟ କହିଲା ବେଳକୁ ତୁ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ କହିବୁ। ଓ ରକ୍ତରେ ଜଡ଼ିତ ସେ ଅସ୍ତ୍ର କେମିତି ଅଛି? ରକ୍ତରେ ମାନେ ମାରିଦେବି, କାଟିଦେବି, ଆଗରୁ କାଟିଦେଇକି ମାରିଦେବି ପୁରା। ମାନେ ସେମାନେ ମର୍ଡର ଲୋକ ଗୁଡାକ, ସେମାନେ ମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ଲୋକ। ତୁମେ ଜାଣ କି ନାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀ ଭାଙ୍ଗିଲେ କାହା ରକ୍ତ ଝରିବ ଜାଣିଛ? ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଝରିବ। ପାଗଳା ବେवकूफ ଗୁଡାକ ମଣ୍ଡଳୀ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି, ଜାଣନ୍ତି ନାଇଁ କାହା ରକ୍ତ ଝରିବ। ଯୋଉ ରକ୍ତର ଅଂଶ ହଉଛି ପ୍ରତି ମାସ ଆମେ ସେଇ ରକ୍ତକୁ କାଟିକି ଖାଉଛୁ ନାଇଁ। ତାପରେ ଏହେତୁ କଳହରେ ସଜ୍ଜିତ ଲୋକର ସମସ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ରକ୍ତରେ ଜଡ଼ିତ। ରେଡି ହେଇକି ସେ ପୁରା ଦେଖିବ, ତମେ ଦେଖିବ ଆଗରେ ମର୍ଡର କଲା ବେଳେ ଯେମିତି କେଜାଣି 25 ବର୍ଷ ତଳେ ମର୍ଡର ଯେତେବେଳେ ହୁଏ,
ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଜାଣିଛ? ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ବଳି ଦେଇକି କୁକୁଡ଼ା ରକ୍ତ ଲଗାନ୍ତି। ରଖିଲା ପରେ ସେଇ ଯୋଉ ତଲବାର ଫାର୍ସା ଭୁଜାଲି ଯାହା ବି ହଉ ସେଟା ନେଇକି ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଆଗ ସେଇଟା କୁକୁଡ଼ା ରକ୍ତ ଲାଗିଥିବାର ଅଛି, ଛେଳି ରକ୍ତ ଲାଗିଥିବାର ଅଛି, ତାପରେ ଯାଇକି ମର୍ଡର ହବ, ସେଟା ସକ୍ସେସ୍ ହୁଏ। ସିଓର ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତିର କାମ ଗୁଡାକ ନା। ଆମ ଘରେ ବି ସେଗୁଡାକ ସେମିତି କରିକି ଆଣିକି ରଖୁଥିଲେ, ସେଗୁଡା ରଖାଯାଉଥିଲା ସେମିତି ଜିନିଷ ଗୁଡାକ। ତାପରେ ରକ୍ତରେ ଜଡ଼ିତ ବସ୍ତ୍ର ସବୁ ଜ୍ୱଳନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଗ୍ନି ପାଇଁ କାଷ୍ଠ ସ୍ୱରୂପ। ମାନେ ସେଗୁଡାକ ସବୁ କୋଉଥିପାଇଁ ସେ ଅସ୍ତ୍ର ଗୁଡାକ? ତୁ ଆ ବାପା କାଠ ଜଳିଲା ଭଳିଆ ନ ଜଳେଇ ଦେଇ ମତେ କହିବୁ ପରମେଶ୍ୱର। ହାଲେଲୁୟା। ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତୁ ଯୋଉ ଅସ୍ତ୍ର ଆଣିବୁ, ଖଣ୍ଡା ଆଣିବୁ, ଭୁଜାଲି ଆଣିବୁ, ରାଇଫଲ ଆଣିବୁ, ଯାହା ବି ଆଣିବୁ, କାଠ ଜଳିଲା ଭଳିଆ ଜଳେଇଦେବି, ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବି। ଜଳିବ କେମିତି? ତୈଳର ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡା କାଠ କେତେବେଳେ ହବ? ତୈଳର ଆବଶ୍ୟକ। ତୈଳ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଢାଳିବେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଜଳିବ, ତମ ସାମ୍ନାକୁ ଖଣ୍ଡା ଆସୁ, ତଲବାର ଆସୁ, ଫାର୍ସା ଆସୁ, ଭୁଜାଲି ଆସୁ, କି ରାମପୁରୀ ଛୁରୀ ଆସୁ, କି ଗୁପ୍ତି ଆସୁ, ଯାହା ବି ଆସୁ, କାଠ ପରିକା ଜଳିଯିବ ସେଇଟା। ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ବାଳକ ଜନ୍ମି ଅଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତିର ରାଜକୁମାର, ପରାକ୍ରାନ୍ତ ପିତା। ତାଙ୍କର ସ୍କନ୍ଧ ଉପରେ ଆମକୁ ଗାଳି ଦେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କର ସବୁ ଭାର ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡିବ। ଆମ ଉପରେ ଡ୍ରାମା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଭାର ସବୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡିବ। ଆଉ ତାଙ୍କର ମହିମା ଆମ ଭିତରେ ରହି ସବୁ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର କାଠ ଭଳିଆ ପୋଡି ପକେଇବ। ସେଥିପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଏଲ ଆବଶ୍ୟକ। ହଠାତ୍ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିରେ ସମସ୍ୟା କହିକି ଆସେନି, ହଠାତ୍ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଆସେ। ନିଆଁ ଅଛି, ତେଲ ଅଛି, ନିଆଁ ଅଛି, ତେଲ ଅଛି। ତେଲ ନଥିଲେ ସିନା ନିଆଁ ହବନି, ତେଲ ତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଗୁଡା। ହଠାତ୍ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଆଉ ପଢିବା ମାଥ୍ୟୁ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରରେ ଏଇ ଦେଖ, ବର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ବାହାର। ଏପରି କୋଳାହଳ ହେଲା। ଏପରି କୋଳାହଳ ହଠାତ୍ ଆସେ ଆମ ଜୀବନରେ। ହଠାତ୍ ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ, ହଠାତ୍ ଦୟା ଯେମିତି ଆସେ, ହଠାତ୍ ସମସ୍ୟା ବି ସେମିତି ଏକ ଆସେ। ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଦରକାର, ପରମେଶ୍ୱର ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ପରମେଶ୍ୱର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ପରମେଶ୍ୱର ମଞ୍ଜିଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସମୟର ତୈଳର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ମାନେ ତାହା ଆମକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିକି ତାହା ସେଇ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଏଲକୁ ମଷ୍ଟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ହିଁ ପଡିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦେଖିବ ଉପଦେଶ ତାର 10:10 ଦେଖ। ଉପଦେଶ 10:10 ଲୁହା ଦନ୍ତରା ହେଲେ, ଲୁହା କ'ଣ ହେଲେ? ଦନ୍ତରା ହେଲେ, ଲୁହା ଯଦି ଦନ୍ତରା ହେଲେ, ଯେବେ କେହି ତାହାର ଦାଢ଼ ନ ବଜାଏ, ଯେବେ ତାକୁ କ'ଣ ଦାଢ଼ ନ, ମାନେ ତାକୁ ସାଣ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଦାଢ଼ ନ ମାନେ ସାଣ ନ କରେ, ତେବେ ତାହାପରେ ଅଧିକ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ହୁଏ। ତାକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ବଳ। କେମିତି କଲେ ମଣ୍ଡଳୀ ଚାଲିବ, କେମିତି କଲେ କିଛି ହବ, ସିମେଣ୍ଟିଂଟା କେମିତି କଲେ ହବ, ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେଇଛି କେମିତି କଲେ ହବ, ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ଆସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ହେଇଛି କେମିତି କଲେ ହବ, ବଳ ପକାଳ ବଳ ସବୁ ଟେନସନ ହେଇକି ପଡିଥା। ଯଦି ଧାଡ ଯଦି ଅଛି ତ ଛୋଟିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଣ୍ଡଳୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ତୋର ଛୋଟିଆ ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ, ସୋରିଷ ଦାନା ଭଳିଆ ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ସବୁ ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି ଉପାଡ଼ି ପଡିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଜିନିଷ ନ ନେଇ କରିଦେବି, ସେ କରିଦେବି, ସେ କରିଦେବି, ଏ କରିଦେବି, ଏମିତି କରିଦେବି, ସେମିତି କରିଦେବି, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ। ଏକ୍ସଟ୍ରା ତମେ ନିଅ, 5 ମିନିଟ୍ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଶନିବାର ଦିନ ଆସିକି ଛିଡା ହେଇଯାଅ, କୋଟି ଟଙ୍କାର କଥା ଗୁଡା ବାହାରିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ମାତ୍ର ଏତିକି ଥାଉ।
प्रेज द लॉर्ड एतपे ना जोहन को विषय बड़ कथा लिखा अछि कुआडे तुम आस्तिल कि नळ बुलुतिबा हलुतिबा नळ देखिया पई आस्तिल कि कोनटा तुम देखुछ जोहन को विषय प्रभु कहउछंती एटा केते बोले 4:35 बोले जोन 4:35 बोले 3:35 अछि बांचु कांदा सुन कहबी ध्यान से बा देखले जोन 5:35 की 5:35 बोल देखला कौन लिखा अछि 5:35 रे से ज्वलंत ओ तेजोमय प्रदीप जेटा जोहन से कौन अटंती ज्वलंत प्रदीप थिले ज्वलंत तेजोमय को पढ़लो हां पढ़ा उतरे से ज्वलंत ओ तेजोमय प्रदीप से ज्वलंत तेजोमय प्रदीप माने तांको भितरे सदा बेले प्रदीप अछि जळुछि सेटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ताको देखो सेमती खंडाटा जे सेमती रखि देबो तमे से कोन हबो सब जाको जंग खाइ छियो तमे से गोटे बाइबल का से गोटे थॉट का से डिमरी वृक्ष का से अमुक का सेटा का पढुथिबो ना जंग खाइ जोडे की पचारिबेनी ताको प्रतिदिन कोन करे पड़िबो धारण करबा को पड़िबो ए तमे काटी पारिबो कुटम भितर दी इधर है 39 दिखाना 39 और 3 अंतरे हां मोहन दुई बोल दुई रो आरंभ कर मो मौन भावरे नीरव रहिली मो मौन भावरे कोन रहली नीरव रहिली नीरव काहे कि नीरव रहला कोन पे नीरव रहला पड़ी चला सत्य कथारु ही निवृत्त रहिली कोनटा सत कथारु हां ही निवृत्त रहिली तब हां तहिरे मोर दुख प्रबल होला सत कथारु बाहरे कोन हैला सत कथारु बल वाक्य होची तुमको वाक्य दरकार नहीं तुमको खाली बैच दरकार से कोटू आइची से रेवरेंड ना नहीं से हमको ना नहीं कोई विषय जानते था रोड धरता रोम पुस्तक काढला रोमी हाँ रोमी 28 पढ़ लो हाँ 11:28 देखो देखो सुसमाचार हाँ विषय विचार कले सुसमाचार प्रभु यीशु को रक्त रे शक्ति अछि प्रभु यीशु गरुड़ा पुरा सुस्थता अछि प्रभु यीशु आज कार्य करिवे से हमर में प्राण देले ए सब कहिले हां सुसमाचार विषय विचार कले कले सेमाने तुमମାନଙ୍କ सकाशे विरोधर पात्र आ विरोधी बे कोन ए देबे को वाक्य को जते वाक्य कहले कोन केते सुसमाचार कहले कोन किंतु निर्वाचन विषय विचार जदि करा जीव निर्वाचन माने इलेक्शन सेकुडा जदि हबो मु गोटे कथा पकेछि मनु भाई केथर मु गोटे कथा पकेछि सुमन केथर ए सब जदि कांड करिवो तबे कोन हबो पितृपुरुषଙ୍କ सकाशे ओहो हमर बैकग्राउंड ए बोले का दिला हम बापा भी एमटी का सिलेक्शन इलेक्शन करी लोकन को ठिडा करी तू भी आसिल बढ़िया काम कर ए ग्रुप रे आसिल प्रिय पात्र किंतु सुसमाचार प्रचार जदि तमे करिवो शक्ति विषय प्रचार करिवो अथॉरिटी विषय विरोधी सात विषय दूर रहबा द्वारा मनुष्य को दुख आसे भल विषय पृथकीकृत रहबा द्वारा मनुष्य को समस्या आसे पढ़ 39 मु मौन भावरे नीरव रहिली हां सत कथारु ही निवृत्त रहिली हां तहिरे मोर दुख प्रबल होला हां भल होला तापरे अंतर रे मोर हृदय उत्तप्त होला ओहो से टिके गैप रखि दैछि किंतु जते बेले से चिंता कला ध्यान कला काहे कि मु पृथक रही
କାହିଁକି ମୁଁ ନିବୃତ୍ତ ରହିଲି, କାହିଁକି ମୁଁ ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ଗଲିନି, କାହିଁକି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗଲିନି, କାହିଁକି ହସ୍ତାର୍ପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ହେଲିନି, କାହିଁକି ସେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲିନି। ଯୋଉ ସେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ଭାବୁ ଭାବୁ ଏଇ ବିଷୟରେ ଭାବୁ ଭାବୁ, ଏଇ ବିଷୟରେ ଭାବୁ ତେଲୁଗୁରେ ହେଲେ ବଢିଆ ଲେଖୁଛି, ଆଉ ମାନେ ଓଡିଆରେ ଭାବୁ ଭାବୁ ଭାବୁତା। ଘରେ ବସିକି ତୁ ନ ଆସିଲେ ବି ଶନିବାର ରବିବାର ଆଟଲିଷ୍ଟ ଘରେ ବସିକି ଭାବୁତା। ଭାବିଲେ ଜାଣିବୁ ଯେ ଦିନେ ଯିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି। ଭାବୁ ଭାବୁ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା। ଓହୋ, ତମ ଭିତରେ ନିଆଁ କେତେବେଳେ ଉତ୍ପତ୍ତ ହବ? ଭାବୁ ଭାବୁ ଆଲୋଚନା କରୁ କରୁ ଏ ନିର୍ବାଚିତ ବିଷୟ ଗୁଡେ ଗୋଇଠା ମାରୁ ମାରୁ, ଏ ସବୁ ବାଇଲ ଫାଇଲ ଏ ସବୁ ଲାଥ ମାରୁ ମାରୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ କରୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ କରୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ମେଡିଟେସନ କରୁ କରୁ ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରଦୀପ ଜଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ତେବେ ମୁଁ ଆପଣା ଜିହ୍ୱାରେ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ବିଶ୍ୱାସରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଅନେକଙ୍କର ଭାର ନେବାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ହସ୍ତ ରଖି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଅନେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଭାର ସହକାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କାରଣ ମୁଁ ଆଉ ଏବେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ମୋ ଭିତରେ, ଏବେ ମୁଁ ଏବେ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଏ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏବେ ନିବୃତ୍ତ ହେଇଯାଏ ନାହିଁ, ମୋ ଭିତରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ତୈଳ ଅଛି, ମୁଁ ଜଳୁଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ଜଳୁଛି। ରୋଗ ଆସୁ, ସମସ୍ୟା ଆସୁ, କଷ୍ଟ ଆସୁ, ତା କାଷ୍ଟ ଭଳିଆ କଣ ହେଇଯିବ? ଏ ଅଗ୍ନିରେ ଜଳିଯିବ। ଏଇଟା ମୁଁ କହିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। କେମିତି ନା ମୁଁ କହିବି, କେତେ ଦୁଃଖ ଆସୁ, ଯେତେ କଷ୍ଟ, ଯେତେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁ, ତା ସବୁ ଯୋଉ ତୈଳ ମୁଁ ରଖିଛି, ଯୋଉ ପ୍ରଦୀପ ମୁଁ ନିଜେ ମୋ ମୁଖର କଥା ଦ୍ଵାରା ସବୁକୁ ଜଳେଇବି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ପଢେ ଦିଦି, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୋର ଅନ୍ତିମ କାଳ ଓ ମୋ ଦିନର ପରିମାଣ କଣ? ଏବେ ପ୍ରଫେଟ ହେଇଗଲାଣି ସେ, ଏବେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ହେଇଗଲାଣି ସେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଚିଲି ଦୁଃଖରେ ସବୁ ଜାଣିଗଲେ, ଏବେ ଏଭଳିଆ ନିଆଁ ଜଳୁଛି ଯେ, ଏଇଭଳିଆ ତୈଳ ମୋ ଉପରେ ଢଳା ଗଲା ଯେ, ଏତେ ତୈଳ ଭାବୁ ଭାବୁ ସଞ୍ଚୟ କଲି। ଏବେ ମୋର ଏଣ୍ଡ ଟାଇମ କେମିତି ହବ, କେମିତି ଲୋକ ମତେ ଟେକିକି ନେବେ, ନା ଗାଡିରେ ନେବେ, ନା ଆଉ ସେ ସମାଧିରେ କେତେ ଜଣ ଛିଡା ହେଇକି ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ମୁଁ ମଲା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ମୁଁ ଆକୁ ତାକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କେମିତି ମରିବି ପଚାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରୁଛି, ମୋର ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ କେମିତି ଥିବ? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହଁ, ତାପରେ ମୁଁ କିପରି କ୍ଷୀଣ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ଦିଅ। ମୁଁ କେମିତି ଧୂଳିରୁ ବାହାରିଛି, କେମିତି ମୁଁ କ୍ଷୀଣ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ, ମୁଁ କୋଉ କାମକୁ ନୁହଁ, ମୁଁ ପୁରା ବେକାରିଆ। ଆଉ ଟିକେ ଜଣେଇଲ ମତେ, ଯେମିତି ଅବ୍ରାହମ କହିଲା ମୁଁ ଧୂଳିରୁ ବାହାରିଛି, ତମେ ତାକୁ କହିବାରୁ ସେ ଜାଣିଲା। ଏବେ ମତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଔକାତକୁ ମୁଁ ବୁଝିବି, ମାଟି ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ପ୍ରାଣ ବାୟୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବି। ତାପରେ ଦେଖ ତୁମେ ମୋର ଦିନ କେତେକ ମୁଷ୍ଟି ପରିମିତ କରିଛ, ମୋର ଆୟୁ ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅବସ୍ତୁ ତୁଲ୍ୟ, ମୋର ଆୟୁ ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅବସ୍ତୁ ତୁଲ୍ୟ। ତାପରେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଅସାର। ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ କଣ ଅଟେ? ଭ୍ୟାଲୁଲେସ୍। ସବୁ ଥାଇକି, ସବୁ ରହିକି। ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଟିକେ ଜଣା ପ୍ରଭୁ, କେତେ ବଡ କଥା କହୁଛି। ସେ ଭାବୁ ଭାବୁ ତା ମୁଖରୁ କଣ ବାହାରିଲା? ଭାବୁ ଭାବୁ ଅଗ୍ନି ବାହାରିଲା। ଭାବୁ ଭାବୁ ଗୋଟେ ଭାବୁ ଭାବୁ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା। ହଁ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏବେ ପଳେଇବା ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଲୁକ୍ ପୁସ୍ତକ 24 ଲାଷ୍ଟ 24 ର ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଲୁକ୍ ତାର 24 24 ର 25 ପଢିଲ। ସେଥିରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ନିର୍ବୋଧ ମାନେ ଓ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥିତ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଶିଥିଳ ଚିତ୍ତ ମାନେ। ଏମାନେ କଣ ହେଇଛନ୍ତି? ନିର୍ବୋଧୀ ମାନେ କଣ ହୁଅନ୍ତି ଜାଣିଛ ନା? ଶିଥିଳ ହେଇଯାନ୍ତି। କୋଉଟା
ଶିଥିଳ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସୁପ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ମାତ୍ର ସୁବୁଦ୍ଧି ମାନେ ରେଡି ହେଇକି ରୁହନ୍ତି। କଣ କହିବ ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ ବାକ୍ୟ ଥିବ, ସେ ବାକ୍ୟ ମୋ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ଆଜିର ବାକ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ହଉ, ସେ କାହା ପାଇଁ ହଉ କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ହଉ, ରେଡି ହେଇକି ଥିବ। କିନ୍ତୁ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି ମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କଣ ହନ୍ତି? ଶିଥିଳ ହେଲେ ଜଙ୍କ୍ ଖାଇବ, ଖଣ୍ଡା ନ ଚାଲିଲେ ଜଙ୍କ୍ ଖାଇବ, ଜଙ୍କ୍ ଖାଇଲା ପରେ ଫୋପାଡା ସେଇଟା ପାଣିରେ ମୁହଁରେ। ତାପରେ এই সমস্ত দুঃখ ভোগ କରି କରି ଆପଣା ମହିମାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା କଣ କଣ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା? ହଁ ହଁ, ପୁଣି ଏଟା କିଏ କହୁଛନ୍ତି କହିଲ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଇମାଇ ନଗରର ଦିଟା ଲୋକକୁ, ଦି ଶିଷ୍ୟକୁ କହୁଛନ୍ତି, କଣ ତମେ ମାନେ ଶିଥିଳ ହବ ବୋଲି ମୋ ପ୍ରାଣ ଦେଲି, ତମ ମାନେ ଶିଥିଳ ହବ ବୋଲି ମୋର ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦେଲି, ତମମାନେ ଶିଥିଳ ହେଇକି ମାଟି ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରିବ ବୋଲି କଣ ମୁଁ ଜୀବନ ଦେଲି ନା? ପ୍ରାଣ ବାୟୁ ନିମନ୍ତେ ତମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ତମକୁ ନିଜର ଜୀବନ ଦେଲି। ତାପରେ ପୁଣି ମୂଷା ମୂଷା ଓ ସମସ୍ତ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆପଣା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଥା ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଦେଲେ। ବୁଝାଇଦେଲେ ନା? ତେଲୁଗୁ ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି, ମୂଷା ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବ କହୁଥିଲେ। କଣ କହୁଥିଲେ? ଭାବ କହି ବୁଝଉଥିଲେ, ରେଭଲେସନ କହୁଥିଲେ, ପ୍ରକାଶନ କହୁଥିଲେ। ବୁଝେଇ ଦେଲେ, ମୂଷା ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ବୁଝିଲା ବେଳେ ତ ବୁଝାଇଥାନ୍ତେ ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ। କିନ୍ତୁ ମୂଷା କଣ କହୁଥିଲେ? ବାକ୍ୟ କହୁନଥିଲେ, ଭାବ କହୁଥିଲେ, ସେ ରେଭଲେସନ କହୁଥିଲେ। ସେ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ବାକ୍ୟ କହିପାରିବେ, ସେ ଇଏରୁ ଇଏ, ଏରୁ ଇଏ। ସକାଳୁ ଗୋଟେ ଭାଇ କହିଲେ, ମୁଁ କଣ କହିପାରିବି? ଭାଇ କହିବୁ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାରିବ, କହିଦେବି। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ସବୁ କହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଭାବ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭାବ କହିବା ଦରକାର। ମୂଷା ଭାବ କହୁଥିଲେ, ସେ ରେଭଲେସନ କହୁଥିଲେ। ମୂଷା 40 ରାତି 40 ଦିନ ଅନିଦ୍ରା ହେଇ ଭୋକରେ ରେଭଲେସନ କହୁଥିଲେ। ଭାବ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭାବ କହୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରେଭଲେସନ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକାଶନ କହୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପ୍ରକାଶନ ପାଇବା ନାହିଁ ନା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ ଅର୍ଥାତ୍ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନକୁ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ବୁଝିଗଲା ନା? ବିଶ୍ୱାସ ମୂଳଭୂମି ଅଦୃଶ୍ୟ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜ୍ଞାନ। ଆମ ଭିତରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ବାହାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରେଭଲେସନ ପାଇଥାଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ, ପ୍ରଭୁଠାରୁ କିଛି ବିଷୟ ଆମେ ପାଇଥାଉ। ବାକ୍ୟ ପଢିକି ନଲେଜ ଲଗେଇକି କାଢିବା ଅଲଗା। ପଢିଲ ଆଉ ଟିକେ ତଳକୁ, ତା ତଳକୁ ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେଥିର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତେ ସେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବାର ଭାବ ଦେଖାଇଲେ। କଣ ଦେଖିଲେ? ଭାବ। ରାସ୍ତା କାହିଁକି ଦେଖିଲେନି? ରୋଡ ଦେଖିବା, ଆଗକୁ ଯିବା, ରୋଡ ଏମିତି ପଥ ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ କଣ ଦେଖିଲେ? ଭାବ। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବଳାଇ କହିଲେ ନାଇଁ, କେତେ ୱାର୍ଡ ଗୁଡାକ ମିଷ୍ଟେକ୍। ତେଲୁଗୁ ଏବେ ଲେଖିଛି ବାଧ୍ୟ କଲେ ବୋଲି। ବାଧ୍ୟ କଲେ, ଆସ ପ୍ରଭୁ, କମ୍ପଲସରି ଆସ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ଲିଜ ପ୍ରଭୁ ଆସ ପ୍ରଭୁ। ତମ କଥା ଶୁଣୁ ଭାବୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଇଗଲି ପ୍ରଭୁ। ମତେ ଛାଡିକି ଯାଉନି ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଘରକୁ ଆସ ପ୍ରଭୁ। ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ଅର୍ଥ ହଉନାହିଁ, ତମେ କହୁଛ ପ୍ରଭୁକୁ, ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ମତେ ଶିଖାଅ ପ୍ରଭୁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି, କହୁଛ ପ୍ରଭୁ ମତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଶିଖାଅ ପ୍ରଭୁ। ମତେ ଦର୍ଶନ ଦେଖାଯାଉନି, ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ଦେଖି, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦର୍ଶନର ଦାନ ଦେବା, ପ୍ରଭୁ ମତେ କର ପ୍ରଭୁ। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁକୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆସ ପ୍ରଭୁ। ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ପଳେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ, ଜବରଦସ୍ତ କଲେ। ମତେ ଶିଖାଅ, ମତେ ବୁଝାଅ, ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ନା ଟଙ୍କା ରୂପା ସୁନାରେ ମିଳେ ନାହିଁ, ମିଳିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି?
55 ଲେଖା ଅଛି। ତୃଷିତ ଲୋକମାନେ ତୁମେ ମାନେ ଜଳ ନିକଟକୁ ଆସ 55 ପୁଣି ଯାହାର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ ସେ ଆସୁ। ହଁ ଏ ତୃଷିତ ଲୋକ ସକଳ ତୁମେ ମାନେ ଜଳ ନିକଟକୁ ଆସ ଆସ। ହଁ ପୁଣି ଯାହାର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ କଣଟା? ଯାହାର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ ହଁ ସେ ଆସୁ। କୋଉମାନେ ଆସିବାର ଅଛି? ସମସ୍ତେ ଜଳ କେମିତି କିଣିବାର ଅଛି? ତାମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କେତେ ଟଙ୍କାରେ କିଣି ହବ ଚିନ୍ତା କରି ଏଠି। ଆଉ ଟଙ୍କା ଦେଲା ବାଲା କେମିତି ସାମ୍ନା ସିଟରେ ବସେଇ ହବ? ପ୍ଲିଜ ଧ୍ୟାନ କର। ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ନା ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଲେନି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡାଣ କଥା ଆସିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିଜୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ ଲଗେଇବ ନାହିଁ। ଆଜି ଦାନିଏଲ ସହିତ ନାଁ ଯଦି କହିନଥାନ୍ତା ସିଏ ତାକୁ ଖାଇ ପକେଇଥାନ୍ତା। ଆମ ନାଁ କଥା ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ, ଶିଖିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ମୁହଁ ଦେଖିକି ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁ ଚାହିଁକି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ତମେ ଜଳ ନେବାର ଅଛି ମାନେ ହଁ ତୁମେ ମାନେ ଜଳ ନିକଟକୁ ଆସ ଆସ। ପୁଣି ଯାହାର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଅର୍ଥ ନାହିଁ ସେ ଆସୁ। ଆସୁ। ଆଉ ତାପରେ ତୁମେ ମାନେ ଆସ ଆସ କିଣ କିଣ। କଣ ଓ ଭୋଜନ କର। କେମିତି କିଣିବ? ପଇସା ତ ନେଇ କିଣିବ କେମିତି? କିଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ମାଗଣା, ଏବେ କହୁଛନ୍ତି କିଣ। କଣ ଦେଇ କିଣିବ ସିଏ? ସେଥିପାଇଁ ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ଜୀବନ୍ତ ସଜୀବ ବଳି ନିଜେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବଳି ହେବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ନିଜେ ଆପଣର ଇଚ୍ଛାକୁ ମାରିକି କିଣିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣର ପେଟକୁ ମାରିକି ପାଇବାକୁ ପଡିବ। ତାକୁ ଫାଷ୍ଟିଂ କୁହାଯାଏ। ଆପଣର ଲୁଗାପଟାର ଦାମକୁ ବନ୍ଦ କରି କିଣିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ତା ସବୁ ବନ୍ଦ କରି କିଣିବାକୁ ପଡିବ। ଏଟା କିଣିବି ପ୍ରଭୁ, ତମ ପାଇଁ କରିବି ପ୍ରଭୁ। ଏ ମାଟି ପାଇଁ ସବୁ କଲି, କିନ୍ତୁ ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା କିଣିପାରି ଠିକ ମୋର ଜୀବନ 1000 ଟଙ୍କା ବାଜା ଠିକ ମୋର ଜୀବନ। ପ୍ରଭୁ ଇଏ ଖଞ୍ଜଣି ଫଞ୍ଜଣି ଏଗୁଡାକ ଏଠି ଗାଁ ଏରିଆଟା ତ ଏଠିକେ ହୋ ହେଲା ହେଲେ ସେ ପଢିନାହାନ୍ତି ସାମ 39 ବାବିଲ ଗଡରେ ମତେ ମନା କରିବାରୁ ମୁଁ ବାଜାକୁ ଟଙ୍ଗେଇ ଦେଲି ଗୋଟେ ଗଛରେ ବୋଲି ଦାଉଦ କହିଲେ। ଆଉ କାନ୍ଦିଲା ପରେ ସେଇ ବାବିଲ ଗଡର ଲୋକମାନେ ଆସି କହିଲେ ତମେ ବାଜା ବଜେଇଲେ ଆମେ ଶୁଣିବୁ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ମନେ ରଖିଥାଅ, ବିଜାତି ମାନେ ମନା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତମର ପ୍ରାର୍ଥନା, ତମର ଆୱାଜ ସେ ଶତ୍ରୁ ମାନେ ଆସି କହିବେ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ବାଜା ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଟିକେ ବାଜା ବଜେଇଲ ଟିକେ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ମାନେ ତମ ନିଜ କାହିଁକି ନା ତମେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ତମେ ବିନା କିଛି ଦେଇନ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ। ସେ ଦେଲେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆଣିକି ଆମେ ଦବୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଜଳ ସେଟା ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ ଆସ ପ୍ରଭୁ। ତାପରେ କଣ ପଢ ଲେଖା ହେଇଛି? କିଣ କିଣ ଓ ଭୋଜନ କର। ଏବେ କଣ କର? ଭୋଜନ କର। ଭୋଜନ କର। ହଁ 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 ଆସ। ହଁ ଅର୍ଥ ଓ ମୂଲ୍ୟ ବିନା ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଓ ଦୁଗ୍ଧ କିଣ। ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଦୁଗ୍ଧ କିଣ। କେତେରେ? ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ। କଣ ଦବାର ଅଛି? ନିଜର ଇଚ୍ଛା, ନିଜର ଅଭିଳାଷ, ନିଜର ସବୁ କିଛି ଦେଇକି ଏ ବିଶ୍ୱକୁ ପାଇବାର ଅଛି, ଭାବ ପାଇବାର ଅଛି। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ତାହା ଅଧରାତ୍ରିରେ ବର ଆସିଲା ସମୟରେ ତମର ପୂର୍ବ ଜଳୁଥିବ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଅଧରାତ୍ରିରେ ବର ଆସିଲା ସମୟରେ ବାଡିବ କିଶୋର ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ, ହାଲେଲୁୟା। ଅମୁକ ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ, ତମେ ଆସିବ ବୋଲି ଜାଣି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ କଥା ଲମ୍ବିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଏତିକିରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା।